अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना वो ये है कि क्या कनाडा की ज़िंदगी आसान है। तो जी हाँ, कनाडा की ज़िंदगी कुछ एस्पेक्ट्स में आसान है लेकिन कुछ में बहुत ही मुश्किल भी है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, आज ये जो थर्सडे था, कल मतलब वहाँ पे हमारे एरिया में टोरंटो में फ़र्स्ट स्नोफॉल जो है वो, इससे पहले एक दो दफ़ा फ्लरी ज़रूर थी। तो सुबह जब फजर के लिए उठे हैं ना तो ये उस वक्त का है। देखिए जो स्नो है वो फाइनली हमारे एरिया तक भी पहुँच ही गई है। और अभी ये आप मेरे मुख्तलिफ़ व्लॉग्स में स्नो जो है वो अक्सर देखते ही रहेंगे, क्योंकि अभी अप्रैल तक ऑनवर्ड जो है ये स्नो अब हमारे साथ ही रहेगी। तो ये देखें, थोड़ा सा क्लोज़ आपको व्यू दिखाती हूँ। आज ये स्नो जो है वो फाइनली हमने देख ली। तो चलिए, वेदर कंडीशंस के लिहाज से भी कनाडा की ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन असल मुश्किल कनाडा की ज़िंदगी की तब हमें फ़ील होती है अगर हम बीमार हो जाएं। अभी पिछले 2 दिन से जो है कुछ फ्लू और फीवर वगैरह चल रहा था, तो उस दौरान ना फिर अब अगर जब बीमार हो जाए ना फिर बड़ी मुश्किल लगती है यहाँ की ज़िंदगी, कि दिल करता है चलें कोई चाय ही दूसरा बना के पिला दे, और या फिर ये कि खाने पीने का या कोई केयर करने का जो है प्रॉपर वो ऐसा नहीं होता। तो बस बड़ा याद किया, फिर अम्मी बड़ा याद आई और बहनें याद आती हैं जो बहुत ख्याल रखती हैं। ख़ास तौर पे जब बीमारी में इंसान होता है ना, फिर कोई दूसरा केयर करे तो करते हैं, घर वाले सभी करते हैं। जैसे अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो जो खाना बनाना था, जैसे मटन बनाना था, तो वो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं बना लेता हूँ, या फिर ये कि बच्चे जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे इन मुश्किल चीज़ों में ना एक ये चीज़ मुश्किल है बस, कि जब आप बीमार हो जाएं। अच्छा, ये कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, यहाँ पे ये हमें ज़रूर लेने पड़ते हैं। इनके बगैर तो लगता है जैसे हम वाकई नहीं चल सकेंगे। तो ये खाते पीते रहे ना, विटामिन डी ख़ास तौर पे और मल्टीविटामिन्स और आयरन डेफिशिएंसी इतनी कॉमन है ना कि हर किसी दूसरे बंदे को ना ये ज़रूर है। तो ये तो फिर डॉक्टर से की तरफ से प्रेस्क्राइब थी। और ये जो बच्चों के हैं ये भी, हाँ, अहम चीज़ इस मामले में मुझे जो आपके साथ डिस्कस करनी थी वो ये कि इनके लिए भी हमें मल्टीविटामिन्स भी जो है ना वो वीगन लेने होते हैं, कोशर जो हों, हलाल हों, क्योंकि जेलेटिन अगर होगी तो फिर वो हम नहीं ले सकते ना। जैसे सेंट्रम बहुत कॉमन है एक, या फिर बायर की है 1 अ डे। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं ना उनकी भी जब तक तसल्ली नहीं हो कि ये हलाल है, हमें ये भी नहीं लेने चाहिए। इधर ये जो आप देख रहे हैं ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है, क्लिप्स जो हैं कुछ, बहुत सारा उस दिन बिज़ी एक मतलब दिन था। गोश्त धुलने वाला है, ग्रॉसरीज वगैरह हुई, और साथ ये था, मैं साथ साथ वो कर रही थी, इधर लॉन्ड्री का भी था करने का, और साथ ही ये जो कुछ चाइनीज़ जो है ये भी इस दिन भी कुकिंग जो है वो हस्बैंड ही कुछ बना रहे थे, उन्होंने कोई रेसिपी देखी हुई थी। ये जी टोफू है, टोफू होता है सोयाबीन से बना हुआ और बहुत हेल्दी होता है। तो बस पहले उसको फ्राई कर रहे हैं और साथ उन्होंने रेडी करके रखी हुई हैं जो जो उन्हें वेजिस चाहिए थी। मैं उस दौरान जो है वो कर रही थी जो गोश्त धो के रखना था। और अभी आपको इसकी सारी रेसिपी जो है वो आप साथ साथ देखते रहिएगा। मशरूम्स हैं और चिकन है, फिर जिंजर गार्लिक है और स्प्रिंग अनियन है, और साथ जो विनीगर है और डिफरेंट सॉसेस वगैरह। तो ये वो उन्होंने ख़ुद ही, मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने कुकिंग की थी। फ़ाइनल जो है आप इसकी लुक देखिएगा। तो बात जो शुरू मैंने की थी वीडियो के शुरू में, कनाडा की ज़िंदगी कैसी है, तो आरामदेह होती है। आप लोगों को देख के लगता है कि थोड़े से घर कंफर्टेबल हैं, खाना पीना बड़ा अच्छा हो जाता है और लिविंग स्टैंडर्ड जो है कुछ बेहतर होता है यहाँ पे। हेल्थ जो है वो बेहतर है, हेल्थ सिस्टम सॉरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस लिहाज से बेहतर है कि चलें बच्चे जो हैं वो एक ज़्यादा बेहतर जगह पे तालीम ले रहे हैं। लेकिन ये जो अपनों से दूरी है ना, ये भी तो बहुत हम लोगों को तंग करती है, इस सेंस में कि हमें घर तो याद आता है ना। तो बस फिर जब ख़ास तौर पे बीमार हों, तबीयत ठीक ना हो, तो इंसान वैसे भी उदास हो जाता है।
تو بس یہ نا آج کل 2-3 دن سے پھر یہ کچھ ایسی ہی سچویشن چل رہی تھی. ابھی کچھ بہتر تو ہو گئی طبیعت، فلو وغیرہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کچھ ٹائم لے کے ہی جائے گا، لیکن جو ہے وہ فیور اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گیا. بچے بھی جو ہیں آہستہ آہستہ کوئی ایک ٹھیک ہو رہا ہے تو دوسرا پھر سے ایسے، اور یہ اس وقت میں سبھی گھروں میں یہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. تو دوسری چیز یہ کہ جب کوئی بیماری یا تکلیف آتی ہے تو پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. اس لیے صحت اللہ پاک سے مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں صحت کے ساتھ رکھیں، بیماریوں سے محفوظ رکھیں. اور دوسرا یہ کہ اگر بیماری آ بھی جائے تو اس پہ بھی صبر کے ساتھ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے اس کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ ہر آنے والی تکلیف اور بیماری جو ہے وہ انسان کے لیے اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے گناہوں سے معافی کا ذریعہ ضرور بنتی ہے. اور ایک اور بات ہے بیماری سے ریلیٹڈ ہی کہ اگر کوئی بھی اپنی بیماری میں 40 دفعہ آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھتا ہے تو اس کی اگر تو اس بیماری سے وہ صحت یاب ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر اس بیماری میں اس شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو پھر اس کو شہادت کی موت جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے تو ہمارے لیے ہر ایک چیز میں ریوارڈ رکھا ہی ہوا ہے. تو بس دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت کے ساتھ رکھیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں فائنلی جو ہے کھانا ہمارا تقریباً تیاری کے مراحل میں ہے. بہت ہی مزے کا یہ بنا تھا، جیسے عام چائنیز بنتا ہے، صرف یہ تھا کہ اس میں توفو ہے، چکن ہے، مشرومز ہیں، اور باقی وہ جو پیاز، لہسن، ادرک اور کیپسیکم ہے، اور اینڈ میں اسپرنگ انین ہے. ابھی انہوں نے اس میں کارن فلور ڈالا تھا. سوسز ہیں ڈیفرنٹ، وہ اب 2-3 ڈیفرنٹ ہیں جو انہوں نے میرے ہسبینڈ نے یوز کی تھی. تو یہ دیکھیے جی بوائلڈ رائس کے ساتھ یہ فائنلی ہمارا زبردست سا جو چائنیز، ایک نام اس کا بلّہ جانے کیا ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چائنیز تھا اور مزے کا بھی تھا. تو اگر تو کوئی پرفیکٹ ریسیپیز کی میں نے اس لیے شیئر نہیں کی کیونکہ ڈیفرنٹ جو سوسز اس میں یوز ہوئی ہیں وہ بھی پتہ نہیں آپ لوگوں کو ملے نہیں ملے. تو خیر یہ جو ہے نا یہ ابھی میری آج کی تھی، کیونکہ میں نے بیمار تھی، کچھ سوپ کے لیے دل کر رہا تھا لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی بنانے کی. تو پھر بیٹی سے بولا تو وہ پھر لے کے آئی تھی جا کے نا. تو یہ ہاٹ اینڈ ساور سوپ اور ساتھ ہم نے وانٹون سوپ چائنیز ہی ہیں، پھر یہ منگوا لیے تھے. تو الحمدللہ بس پھر یہ لیے تھے. تو چلے آج کی ویڈیو بس مجھے اسی بارے میں بات کرنی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے صحت، اس کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اگر نعمت کا شکر ادا کریں گے تو میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.